So guwat ko diri sa duha ka babae no. Kasi lakaw-lakaw at tudog sa kinan kay magkuwag mo ni mo na yung CR. Di ara ayo. Asa na ni? Tara. Na sila. Kuha daw sila sa kinan. Sa kinan ka ng sanina. Huh? Yeah, they're waiting for you, Joss. Nabili na ko yung bag. Kita ko. Hey, we want more. Butang na di ako bag. What? Magubok na siya panty niya, mag-short ta siya. Unsa man ang pagkahitabo Maghubok kag short tapos magpanty ra ka. Bright. Kubo na lang tanan. Asa? Na yung classmate? Oh. Oopsie! Magpajama ka? What? The ducks will... Imagine there's my classmate is here. It's okay. No. They can see your butt. What the flip? You're wearing sweats. You wanna go swimming? These freaking ducks always want to do